Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. Good morning. Good morning. Okay, for today's class, we're going to do it very quickly sebab we are left with only another 1 hour for this chapter 3, and then saya akan release the questions untuk formative assessment dan awak boleh kiranya buat sendiri lah, and then kita dismiss lah kelas, tak perlu lama-lama. Last time kita stop until here, right? Week 9 hour 1, betul tak? Betul. Okay. So kita tinggal non face to face week 9 hour the week non face to face and face to face week 9 hour 2 only. But before we proceed with the face to face week 9 hour 2, kita buat dulu soalan non face to face dia. Sebab awak ada satu lagi part yang belum belajar, iaitu acid basic properties. Sikit je lah, tak banyak pun, tapi last time saya tengok soalan formative tu ada. Jadi ni agak easy sikit je. Okay, so kita proceed ya dengan soalan ni. Okay. Alright. So now non face to face week 9 hour 2 gives you the questions of the data below shows the valence electron of elements P, Q and R. So awak dah tahu P, Q and R given to you only the valence electron. So from the valence electron, could you please tell me what kind of informations can be obtained? Group and period. Yes, group and period. If you look at all these valence electrons given for P, Q and R, can I know whether they have the same group or the same period? Same group. Same group. Same group. If these elements got same group, what kind of properties will they portray? Maksudnya apa benda yang sama? Chemical properties. Yes, chemical properties dia. Okay, chemical properties nanti kita akan belajar lagi banyak dekat semester 2 lah, dari segi polling point semua tu. Okay, so we'll proceed. Kalau ikutkan yang ni, kalau same group maksudnya different period, diorang ni down a group or across a period? Across period. Okay, across a period ke? Down the group. Down a group. Okay, down a group sebab same group dia adalah vertical column, dia ke bawah. Okay, kita tak tahu lagi soalan dia apa, baru kita nak tekan soalan dia. Arrange the elements in order of ascending electronegativity and you need to explain your arrangement. Saya skip the first question A sebab dia just kita panggil atomic radii sahaja. Saya skip yang tu, kita terus buat yang electronegativity. Before kita explain, could you please tell me what is meant by this electronegativity? Modal. Apa, Maisara? Ability to attract? Shed electron. Shed electron. Okay, aim dia sekarang ni electronegativity, kita nak form chemical bond. Untuk form chemical bond, kita kena attract electron towards one another. Maksudnya melibatkan more than one element lah. So kita nak tengok based on dia punya ability, and then barulah tahu dia punya electronegativity tinggi ke rendah. By right, kalau lebih kecil lagi tinggi ke lagi besar lagi tinggi electronegativity? Kalau kita kata ability dia bertambah kalau dia makin tinggi. Kecil ke besar? Lagi kecil, lagi tinggi. Yes, lagi kecil, lagi tinggi ability to attract electron to itself. Maksudnya kalau across period dengan down a group, across period increasing electronegativity or decreasing electronegativity? Increase. Kalau down a group? Decrease. Okay, so to explain this, kita dah tahu kita akan melibatkan down a group punya kita panggil ni, down a group punya explanations. Do you already know which group does these elements belongs to? Group 15. 17. Group? You sure 15? 17. 17 is located in which block?
P block. Okay, in your explanations yang ni saya bagi tahu siap-siap dalam soalan Simon awak memang ada benda-benda soalan macam ni. Kalau dia tak bagi tahu anything about the period or about the, maksudnya dia tak bagi tahulah dia orang ni located in the same group ke same period, tapi from your electronic configurations you can already determine what kind of group or period, you must state in your explanation. Tak state kan dia kira salah sebab kita tak faham dia ni tengah cakap pasal period yang sama ke group yang sama. So kita akan cakap down a group. Ini bagi tunjuk ni dulu sebab kita tahu dia makin bila makin besar makin rendah. So sebab dia increasing, R lah paling sikit, paling kecil dia punya value meningkat ke P. So explanation kita kena cakap yang P, Q and R are elements in the same group. Group apa? Okay, ini tolong tambah when going down a group, when going down group apa ni? Tadi kita sebut? 17. 17. So tukar sini. When going down group 17 from P to R, number of shell increase and shielding effect increase. Benda yang sama lah macam kita selalu explain. Lepas kita kata number of shell increase, shielding effect increase, kita nak teruskan dengan apa pula? Electronegativity. Okay, untuk yang case ni sebab kita dah tahu dia punya shell increase, shielding effect increase, size pun akan increase kan. So awak kena cakap atomic size becomes bigger. Tak nak sebut kat sini, sebut kat atas pun boleh. Asalkan mention about atomic size becomes bigger. Tak sebut pasal atomic size bigger, tak boleh terus sambung ability to attract shared electrons. Kita untuk electronegativity, kita boleh skip the part yang nucleus attraction stronger, distance to becomes weaker sebab kalau kita dah masukkan dalam size of atoms. Okay? Tak kisahlah masuk sini ataupun sini, mana-mana pun boleh. Awak nak asalkan ada mention baru boleh guna electronegativity punya definition. Okay ke? Okay. Okay, so bila size becomes bigger, ability for this element to attract the shared electrons word itself pun akan decrease sebab kita tahu makin besar makin banyak halangan, maksudnya the shielding effect increases. Shielding effect increases, the nucleus attractions dengan valence electron pun akan decrease sebab itulah dia tak boleh nak tarik sangat the electrons towards dia. Thus, the electronegativity of R is smaller than Q and P. Bila sebut trend, dia dah bagi species, kena specify bukannya simply electronegativity decrease. Awak kena sebut antara electronegativity decreases from, sebut balik dia punya trend ataupun kena mention the species. Macam ni lah awak punya format nak jawab nanti untuk assignment. Okay, next one. Explain the variations in electronegativity across a period. So across a period, dia tak bagi pun specific elements kan, dia just minta electronegativity across a period in general. So how do you start explaining this? Perlu tak nak bagi tahu specific period? Tak perlu. So terus je, across a period, apa kita punya variable yang first point kita akan mention? Nuclear charge. Terus nuclear charge ke? Number of proton. Number of shell. Yes, number of proton barulah effective nuclear charge awak. So kita sebut across a period, nuclear charge increase, atomic size smaller. So okay ni sebut dia terus ni lah ataupun awak buat je lah. Across a period, proton number increase, effective nuclear charge increase, atomic size smaller. At least ada all the 3 points. So ability of an atom to attract the shared electrons will itself increase, thus electronegativity increases across a period. So basically, dia hanyalah the opposite from the down a group punya trend. Okay, habis dah untuk electronegativity. So kita tahu electronegativity dengan ionization energy, dia punya trend sama. Across period makin tinggi, down a group makin rendah. Tapi definition dia lain. So with definition lain, dia punya explanations pun agak berlainan. Now, you need to know in your periodic table, we know we have group 1 until group 18. So, untuk kita tahu these acid basic properties of oxide, kita hanya akan cater for only across period 3. Across period 3, kita hanya ada group 1, group 2, terus group 13, 14, 15, 16, 17. Okay, kita tak ada transition element in period 3. Jadi kita hanya nak tengok all the acid basic properties yang akan form oxide. Bila kita sebut oxides means
sodium to react with oxygen. Bukan sodium to react with oxygen. Sodium to react with something to form sodium and oxygen. Magnesium to react with something to form magnesium and oxygen. Macam tu. Yang tu faham? Faham, Miss. Okay. That something tu kita akan react lah sama ada dengan acid ataupun base. Acid yang kita selalu dengar HCl, H2SO4, anything with hydrogen. Kalau base contohnya kita dapat daripada sodium hydroxide, itu contoh acid base yang kuat. Selain daripada acid base kuat, tak semua elemen ni dia compatible untuk react dengan acid and base yang strong. So sometimes kita akan guna universal solvent. Universal solvent kita apa? Water. And kita tahu water dia carry amphoteric punya properties. Amphoteric means they can be both acid dan juga base. Acid dia datang pada H+, base datang pada OH-. So basically H2O pun boleh dikira acid atau base, dia ikut keperluan lah. Okay, so when we react with this sodium with maybe HCl ataupun water, dia akan bagi product of Na2O and byproduct. Okay, macam nak tahu dia akan react dengan strong acid ke weak acid ke, kita akan tengok dia punya strength of this element. Kalau makin kiri, dia makin kuat lah sebenarnya dari segi metal. Kan kita dah belajar, first two group dia belongs to metal kan. Lepas tu kalau across the period dia dah mula jadi non-metal. Lepas tu tengah-tengah tu dia jadi macam between non-metal, dia jadi adalah metalloid, contohnya aluminium ni. Okay, so as type of compound, kalau melibatkan sodium, magnesium dengan aluminium, kita akan form ionic compound. Yang ni yang kiranya this acid base properties ni adalah introductions to chapter 4 sikit. Nanti kita nak belajar ionic bond, so kita akan form lah ionic compound. So anything with metal, kita akan buat reactions akan dapat ionic bond macam tu. Kalau silikon pula, kita akan, sebab dia sangat besar, dia macam tengah-tengah group 14. Jadi dia in between, sama ada ionic or covalent. Tapi sebab dia besar, kita tak akan favor for these ions, kita ionic compound, kita akan favor for molecular compound tapi yang sangat besar. Okay, lepas tu yang untuk non-metal, selalunya kita akan buat covalent bonds or covalent compounds lah kita akan form. Okay, so chemical properties dia orang, untuk metal punya elements, kita akan form basic oxide. Basic oxide maksudnya dia ni as base, nanti dia react dengan acid. Okay. Lepas tu kalau yang amphoteric ni maksudnya aluminium boleh jadi nanti dia react dengan acid dan juga base. Dua-dua pun akan dapat produk. Kalau non-metal, dia orang ni sebagai acidic oxide. Maksudnya dia orang as acid, dia orang akan react dengan base. And then in terms of interparticle forces, interparticles dengan intraparticles ada beza tak? Intra. Intra kat luar. Intra kat luar ke? Intra kat dalam, inter kat luar. Intra within, inter between. Ni nanti nak belajar lagi banyak dalam chapter 4. Okay, inter between, maksudnya between elemen dengan elemen lah. Kalau intra within, maksudnya di dalam bond, contoh awak ada NaCl, in between diorang tu. Kalau inter, NaCl dengan NaCl punya forces, macam tu lah. So during melting and boiling process, the substance need to overcome the strong ionic bond sebab diorang ni adalah ionic lah. Kalau yang ni sebab kita just nak overcome the intermolecular forces. So semua ni nanti kita belajar dalam chapter 4. Dia just a bit of introductions je for this chapter 3 sikit ujung-ujung. Okay, so kita akan tengok untuk awak punya syllabus, awak just kena tahu how to form the chemical equations for each of these element. Maksudnya kalau dia minta acid or basic oxide ke, you need to be able to form these equations and then identify what kind of oxides they will form. Macam tu. Okay, so kalau main group metal oxide kita tahu tadi ada dua. So bila kita react sodium dengan magnesium with the oxygen, kita akan dapat the basic oxide. So oxide yang kita akan form adalah ionic compound macam tadi cakap. So Na2O react with water to form sodium hydroxide sebab tu dapat base. Okay, macam tu. Kiranya oxide awak ni kita tak perlu tunjuk pun macam dia dapat Na2O ni. Kita just kena tahu bila dia react dengan water, dia can be both acid and base. Tapi kita dah tahu dia ni bawa karakter base.
So bila dia react dengan water, base react dengan acid, nanti dapatlah base. Faham ke? Faham, Miss. Okay, so kalau magnesium pula, kita tak perlu tunjuk pun macam mana dapat MgO. Just start with MgO. Sorry, nak masuk. MgO to react with water to get MgCl dengan H2O. Okay, tapi kita kena tahu magnesium oxide ni dia insoluble in water. By right, kalau insoluble dia takkan buat reaction lah. Tetapi bila kita react dengan acid, so awak nampak tak? Bila sodium, dia boleh je react dengan water. Water ni very mild acid or base. But then untuk magnesium, kalau kita masuk dalam water je, dia tak akan jadi apa-apa. So kita tukar sebab kiranya bila Mg, across period, dia punya charge lagi tinggi kan, Mg2 plus kan. Yes, Miss. Bila makin besar dia punya charge, size makin kecil, attraction makin kuat. Jadi in terms of solvent yang kita nak react pun kena lebih kuat lah, sebab tu kita expected to use HCl in here. So MgO, magnesium oxide, initially they are solid to be dissolved in hydrochloric acid, which is a strong acid in aqueous state, to form magnesium chloride, also in aqueous state, which is your salt and also water. Okay? Okay, Miss. Dia kiranya bukan semualah boleh react dengan water, sebab macam kita tahulah MgO ni insoluble in water. Kalau you insist to react with water, kiranya tak valid lah, sebab benda tu tak berlaku pun. Dia tak boleh penetrate dengan water punya intermolecular forces. Nanti awak akan belajar water ni nampak je universal biasa, tapi dia punya forces sangat kuat sebab dia akan form hydrogen bond. I'm pretty sure you already heard about this hydrogen bond before. So hydrogen bond ni sangat kuat, sebab itulah magnesium ni dia tak boleh penetrate into water walaupun dia kuat. So dia perlukan something else yang polar. Okay, nanti belajar juga polar dengan non-polar. Okay, next. Untuk main group lagi. Okay, yang ni pula yang melibatkan aluminium. Aluminium is located in period 3 juga, tapi group 13. Okay, bila group 13 duduk tengah-tengah tau. Kalau awak tengok periodic table masa previous tutorial, kita pernah tunjuk yang dia adalah metalloid. Metalloid ni dia in between metal dengan non-metal. So bila dia in between, dia akan bawa karakteristik of both basic and also acidic oxide. So that's why lah kita panggil dia aluminium, dia adalah amphoteric oxide. So bila amphoteric oxide, dia boleh react dengan acid, dia boleh react dengan base. Kalau react dengan acid, dia kena guna strong base. Dia sebagai acid, dia kena react dengan strong base. Okay, bila dapat react dengan strong base, nanti dapatlah benda ni. Saya tak sure lah, yang ni sepatutnya arrow dia ke sini ke sini tak? Rasanya sini, saya tertukar kot. Sebab hari tu dia hilang the symbol. Okay, tak apa. Kalau yang ni pula Al2O3 act as a base, maksudnya dia akan react dengan siapa? Acid. Acid. Strong acid or weak acid? Strong. Contoh strong acid? HCl. HCl, H2SO4. Okay, depends lah. Kalau macam tengok ni, dia 6 ni bukanlah 6 molar, cumanya dia adalah balancing the equations je lah. Okay, so kalau dia act as base, dia kena react dengan strong acid, then only dia akan dapat this AlCl3. Basically AlCl3 ni adalah a form of acidic lah. Yang ni adalah a form of base formed. Okay. Okay, untuk metal oxide juga, kita ada untuk silikon. Okay, silikon ni kita tahu dia sangat besar. Bila dia sangat besar, dia akan form gigantic molecular covalent bond. So sebab dia sangat besar ni, dia pun sama, dia tak boleh soluble in water. Jadi kita perlu react dengan base, maksudnya base yang strong lah. Sebab kita tahu dia ni adalah acidic oxide, sebab tu react dengan base. Tapi base kita bukanlah semata-mata water. Kenapa tak boleh react dengan water? Ni dia orang ada infinite number of strong covalent bonds. Okay, walaupun water dia ada hydrogen bond, nanti awak belajar tak semua benda yang boleh dissolve in water due to apa? Due to the intermolecular forces present between them. Sama ada dia ada hydrogen bond ke, covalent bond ke, ataupun ionic bond ke, apa lagi? Dia adalah polar molecule ke, van der Waals forces ke, etc. So kalau dari segi dia punya equations, we're gonna have the silicon oxide to react with sodium hydroxide, then to give you this Na2SiO3 together with water in liquid state.
Okay, awak kena hafal je lah dan kena tahu diorang ni belong to basic or acidic oxide. Lastly, the non-metal oxide. Non-metal oxide adalah yang group 15, 16 and 17. Okay, when burned in oxygen, PSNCl will form acidic oxide. Okay, kita tak perlu tahu macam mana nak form this acidic oxide, terus je ambil this acidic oxide. Kalau P, kita akan ada, mana P nya? SO3. React with water dapat sulfuric acid. Kalau apa kita panggil ni, the phosphorus dia akan form 4PO10. Yang kena hafal sikit lah, to react with water. Diorang ni boleh je react dengan water. Okay, kenapa? Sebab awak tengok dia ada O tau. Bila dia ada O ni, dan dia pun macam agak tak kuat manalah kan, daripada dia punya attractions between nucleus and valence electron, nanti dia akan ada lone pair kat sini. Nanti dia akan buat interaction dengan H. Okay, tu dia boleh dapat lah the hydrogen bond, sebab tu lah dia boleh dissolve in water. Dia akan dapat 4H3PO4, maksudnya H3 lah. Okay, and last one, Cl2O7 to react with water to give you 2HClO4. Kalau perasan semua produk dia ada dapat H kan? Ada H kan dalam dia? Ada. Sebab tu lah diorang ni akan kiranya acids lah, diorang sebagai acids. Okay, so untuk yang ni dia kadang-kadang soalan dia boleh tanya awak, dia tak bagi awak the exact element. Kadang dia boleh tukar. Dia tukar dengan unknown punya huruf. Contoh dia tukar R, dia tukar B. Tapi kalau dia bagi BO3 contoh dia bagilah info ke apa 2BO3, awak punya jawapan kat sini instead of H dia akan jadi H, dapatlah kot H2BO4 macam tu. Maksudnya kena ikut. Kalau dia tukar, kalau katalah dia tukar dia non-metal tu, sini jadi BO3 plus H2O, dia akan dapat H2BO4. Kalau dia tukar A4O10, dia sini akan jadi H3 A ke P? A. Dia kena ikut kesesuaian soalan lah. Walaupun awak hafal, kalau nanti awak belajar ni dia ikut elemen, tapi kalau dia bagi unknown, kena ikut unknown dia bagi. Okay, habis. Now, kita proceed dengan soalan yang last sekali face to face week 9 hour tu. Aluminium, chlorine and sodium. Boleh tak saya tahu soalan awak dia bagi magnesium ke chlorine Magnesium. Kita tukarlah chlorine sebab magnesium still part sama dengan sodium, maksudnya dia punya acidic, dia punya basic oxide masih sama. Tukar chlorine je. Okay, so aluminium, chlorine and sodium are metals in period 3 of the periodic table which forms an oxide when reacted with oxygen. So write the molecular formula for each oxide. So bila kita tahu oxide react dengan elemen, dapatlah ada Al dengan O. Tapi awak kena tahu berapa banyak Al, berapa banyak O. By right, kita just ambil Al kan 3 plus kan? Al 3 plus to react with oxygen 2 minus. Nanti dapatlah Al2O3. Yang ni tahu tak macam yang dapat ni? Saya macam cross je. Dia charge buat turun bawah, buat turun bawah. Okay, Miss. Tahu Miss. Okay. So kalau chlorine charge dia apa? Negative one. Cl minus. Negative 1. Lepas tu oxygen 2 minus. Adakah kita akan dapat Cl2O je? Cl2O7. Yes, Cl2O7. Dia tak adalah exactly dapat macam kita dapat tadi tu, tak. Dia adalah benda lain yang mempengaruhi dia dapat Cl2O7 tu, mungkin dari segi reactivity dia. So better awak hafal je lah dia punya oxide tu. 7 tu je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tu je. Lepas tu chlorine pula. Chlorine Cl2O7. Sodium Na2O. Basically kalau metal senang lah, yang 4 yang sikit tu senang lah, kita macam cross je. Okay, oxide form ni, oxide form just nak tahu acidic ke, basic ke, amphoteric. Aluminium apa? Amphoteric. Amphoteric. Kalau chlorine? Acidic. Acidic. Acidic ke basic Acidic, saya terbalik sorry. Acidic tau. Sodium? Basic. Basic. So Basic. basic sekejap sebelum baik saya ubah dia siap-siap. Kita balik. Yang ni pergi ke bawah ni. Okay. Next one. Write the chemical equations involved to illustrate the acid-base character. Bila dia minta illustrations of acid-base character, memang awak just kena
tulis dia punya chemical equations. So awak kena bagi tahu untuk semua tadilah tiga-tiga tu. Tadi kita ada sodium. Kalau sodium kita akan react dengan water sahaja. Bila react dengan water akan dapat 2 NaOH aqueous states. Kena ada all these states, solid, liquid and also aqueous. And then for chlorine, we have Cl2O7 to react with water juga. Tak perlu pun nak base yang kuat. You will get these 2 HClO4 in aqueous states. Okay, as for aluminium, walaupun kita ada acid dan base, awak kena label tau. Aluminium as acid contoh. Baru boleh buat equation. Bukan terus tulis je kita tak tahu siapa. Kena define dia. Dia ni belong to siapa. Yang ni at least kita tahulah dia orang ni acid ke base, tapi apa-apa pun start tulis depan ni basic oxide contoh. Acidic oxide, yang bawah ni amphoteric oxide tapi ada dua, so act as base, act as acid. So kita tahu as a base dia akan react dengan strong acid barulah dapat this product. Kalau dia as a base dia akan react dengan as acid dia akan react dengan strong base. Ni patutnya arrow kan? Betul tak? Cuba tengok nota awak sekejap. Saya rasa arrow baru ditambah. Betul Ha? Miss. Ini betul eh? Oh okay. Okay, itu betul. Alright, so sikit lagi. Betul ke soalan ni? Tiba-tiba ada, saya tak tukar nombor Ada tak soalan ni? Okay. So, element R has a electronic configurations as follows: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Now state the group, period and block for element R. Group 16. 16, period 3. 3, block P block. P. Okay. So keluarkan semua. Jangan terus 16, 3p. Kita tak tahu tu benda apa. Tulis group sama dengan 16, period sama dengan 3, block sama dengan P. Okay, next, give the chemical formula of oxide. Okay, dia minta chemical formula of oxide sahaja. Bukannya dia minta chemical equations. Okay, chemical formula of oxide means you have the something macam SO3, P4O10, yang tu sahaja. For element R, okay, dia bagi awak unknown sebab dia just bagi benda ni. Kita tak perlu pun tukar dia jadi, oh ni ada 16 elektron mass ni, saya tahu apa elemen dia. Dia minta tak bagi tahu? Tak. Dia tak minta bagi tahu. Okay, tapi kita boleh tahu tak dia ni belongs to part mana? Belah kiri ke belah kanan dekat periodic table? Kanan. Belah kanan kan. So awak kekalkan di elemen R tapi dia punya chemical formula akan menyerupai yang group 16 tadi. Group 16 siapa? Kita aluminium, silicon, phosphorus dengan sulfur kan? Sulfur betul tak? Dia menyerupai sulfur sebab 16. Yes, Miss. So by right kalau sulfur dia SO3, tapi jawapan awak nak tulis SO3 ke? No, tak. Tak. Kita nak tulis RO3. RO3. Dia kena ikut soalan minta apa. Okay, lagi. Classify the above oxide as basic, acidic and amphoteric. So kita dah tahu yang dia ni belongs to P block, maksudnya duduk far right. So belah far right tu diorang adalah acidic ke, basic ke, amphoteric? Yang belah kanan tadi, acidic. So tulis acidic oxide. Okay, last one. Write a balanced chemical equations when the above oxide is reacted with water. Barulah kita ambil this RO3 to react with water, dapat produk apa. So kita buat chemical equations, dapatlah this product. Macam saya cakap tadi lah. Kalau dia SO3, react with water dapat sulfuric acid. Tetapi sekarang we are talking about element R that that characterize the same chemical properties as sulfur tapi in terms of dia punya unknown. So kena tukar the S with RO4, kena ikut balik apa yang dia bagi. Okay. Okay, Miss. Okay, Miss. Okay, habis sudah. Right, itu sahaja untuk chapter 3 lah. Chapter 3 kita, so kita recall balik dari awal. Kita first belajar the classifications of elements. You know how to read the periodic table. You need to know there are 18 groups. Groups kita characterized by vertical, iaitu column.
And then kalau period pula, period dia adalah horizontal iaitu row. Horizontal row tu ada dalam 7. Okay. Ini kalau melibatkan SPD lah, maksudnya yang belah atas. And then kita akan ada blok, 3 jenis blok. 4 sebenarnya sampai F, tapi yang kita belajar SPD. S on the far left. So S boleh masuk 2 electrons, so dia ada 2 groups, group 1 and group 2. And then untuk block P, kita boleh masuk up to 6 electron. That's why they contribute to 6 groups in periodic table starting from group 13 until group 18. Okay, lagi last one, D block. D block will start at period 4. So period 4 dia start pada group 3 until group 12. Kenapa 3 sampai 12? 3 sampai 12 kalau kita kira ada 10 kotak. 10 kotak ni belong to 10 elektron yang nak masuk. Okay, and then you know you have S, P and D block. You need to know how do we assign this SPD block ni through their valence electronic configurations. Both block S and block P, diorang hanya menggunakan shell yang sama. Kita tengok kalau stop dengan S, diorang S block. Kalau stop dengan P, diorang P block. Tapi kalau D block, adakah shell dia sama? No. No, dia akan ada gabungan NS tu, maksudnya S kena penuh dulu, barulah untuk D block dia akan kurang 1, maksudnya N-1. Tak kisahlah, tapi dia akan start daripada N dia adalah 4. So 4, 3, kalau 5, 4 macam tu. Okay, macam mana nak tahu susunan SPDF awak, kena tengok Afbau punya diagonal relationship. Itu tengok chapter tu balik lah. Okay, itu je untuk, lepas tu awak kena tahu on the far left, 2 groups, diorang ni adalah metal, bukan far left je lah, dia termasuk transition element sekali, diorang adalah metal. And then AL, lepas tu dia adalah gabungan beberapa lagi 2 ke, dia akan diagonal dapat metalloid, the rest belongs to non-metal. Ni awak boleh bayang lah kot, saya tak tunjuk lah dia slide lama tu, saya cakap je apa yang saya nak cakap. Lagi ni kiranya revision sebelum awak nak jawab soalan formatif lagi. Lepas tu kita kena tahu apa lagi? Tu je lah, metal, non-metal dengan metalloid itu untuk 3.1. And then 3.2, okay 3.2 kita belajar trend across a period dan juga down a group. Okay, tapi across period down a group memang kita akan guna all the way untuk semua periodicity punya trend, tetapi kita akan pecahkan kepada beberapa trend. Okay, saya pecahkan kepada 3 trend yang main. We have size. Size ni maksudnya dia radius. And then we have ionization energy. And the third one is electronegativity. These are the 3 main trends. Tapi dalam radius kita ada beberapa jenis. We have apa? Kalau kita ingat. Kita start dengan apa kalau radius? Atomic. radii. Atomic radius. Selain atomic radius kita ada Ionic. ionic radius. Selain ionic radius, satu lagi apa? Isoelectronic. Yes, isoelectronic species. Untuk atomic radius, kita kena tahu across a period down a group dengan across first row of transitions element. Kena tahu dia punya explanations. Explanations dia orang akan sama je. Cuma kalau untuk transitions element, at first they decrease gradually, but then dia akan being constant sebab because of the shielding effect by the 3D orbital. So 3D orbital punya electrons lagi kuat, so dia akan shielded much more effectively lah, sebab tu tak boleh nak tarik the 4s electron closer. That's why the size remain unchanged. Okay, kalau ionic radii. Ionic radii kita kena compare dengan siapa? Boleh tak terus cakap pasal ion dia? Kalau ionic radii kena Tak compare boleh. tak? Kena compare dengan siapa? Dengan atom. Parent atom dia, okay? So itu kalau across a period. Kalau down a group, perlu ke kita nak compare dengan parent atom? Tak perlu. Tak perlu. So awak tengok kesesuaian lah soalan tanya macam mana. Knowing that kalau dia minta awak explain pasal atomic radii, ionic radii, make sure you emphasize how do you get the ion, what will happen if you add or remove the electron, and then what will happen to the nucleus outermost electron attractions, and lastly what will happen to the ionic radii between the ion and also the atom. Kena mention
siapa. And ikut juga kalau dia minta smaller or bigger, make sure awak sebut ikut apa yang dia nak. Okay, itu untuk ionic radii. Last one we have isoelectronic species. Isoelectronic species will involve ions or atom. Dua-dua. Okay, dua-dua. Tapi selalunya kalau kita nak dapatkan same electronic configurations, kita akan change dia jadi Ion. ion. Sebab proton number berbeza, proton number still beza, tapi electronic configuration sahaja yang become sama. Okay, itu tengoklah nanti. So nanti awak kena tahulah kalau diminta explain the trend in contoh across period 3 ke apa, dia akan bagi graph, you kena explain explicitly. Apa yang berlaku, macam mana you dapat, apa persamaan diorang and etc. Semua ada dalam notes lah. Okay, habis untuk radius and then ionization energy. Kita belajar berapa jenis ionization energy? Dua, apa dia? First ionization energy and successive ionization. Yes, first ionization energy and successive ionization energy. In first ionization energy, kita tahu across a period increasing, down a group decreasing. But then in your first ionization energy juga, we have two anomalous case for each period. Okay, so the two anomalous case happens in between which groups? Group 2 dengan group 13. Okay, group 2 13, satu set, satu lagi 15 and 16. 15 and 16. So basically sepatutnya semua naik tapi tiba-tiba dia turun kat sini. Kenapa dia turun? Kita tengok dia punya stability lah. Bila 2 dengan 13 melibatkan 2S dengan 2P. Kalau 15 dengan 16 melibatkan P dengan P. Bezanya half filled, partially filled, lower energy, higher energy macam tu. Okay, so the key point semua yang stable tu kena mention lah. Okay, successive ionization energy pula, dia akan melibatkan more than one electron to be removed. So usually dia akan ikut, kadang-kadang dia bagi info dekat awak only the valence electron. Sometimes dia boleh bagi semua number of electron, dia minta awak ceritalah benda apa. Okay, dan as we remove electrons towards inner shell, dia akan lagi meningkat. Tak banyak pun meningkat. Sebab apa? The more you remove the electrons, the less stable it will become. Okay, so kita akan tengok daripada successive ionization energy, dia nak bagi awak info tentang the valence electron together with the group. Once dah tahu valence electron, daripada berapa banyak electron yang di remove, kita boleh tahulah dia group apa. Okay, selalunya melibatkan S dengan P orbital lah. So kita tahu first ionization energy means one electron is removed. Second ionization energy, the second electron means 1, 2, dah 2 electron remove. Kalau kita jumpa sudden increase from IE2 to IE3, means yang third electron ni kita akan remove from the inner shell. Means the rest 2 belongs to outermost shell. Bila outermost shell indicates this is your group. Yes, valence electron together with the group. Macam tu. Lagi. Successive dah. Yang ni apa? Oh, ini yang tu. So electronegativity. Electronegativity satu je lah trend dia across period down and group sahaja. Dia tak ada anomalous case, dia tak ada successive electronegativity and stuff. Okay, itu sahaja. Habis chapter 3. Dan juga ni, sikit je lah yang outside ni. Okay, so sekarang ni saya akan release the question. So kalau awak tengok ni kita ada sebab kita start dengan week 7 hari tu kan, week 7 hour 1 kan? Ya. Okay, so by right chapter 3 ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jam tutorial. Jadi saya nak awak jawab semua ni in 1 hour. So we are now at 11:45. So by right, you have more than enough time to answer all these questions sebab soalan tak susah lah. Soalan simple je, cuma kita nak recall balik. And for each of the questions, saya ada provide explanation yang better sikit. Maksudnya kalau apa yang kita buat tu, explanation dia panjang sikit lah. So awak boleh tengok juga the feedback, bukan the feedback, yes, feedback for your both correct and also incorrect answer. So I will release your questions now and that's the end of our class. Habislah untuk hari ni, saya buat kejap sahaja.
So kalau katalah awak dah habis buat benda tu ke, lepas tu sekejap lagi contoh awak nak tanya something ke kat saya, anything about chapter 1 ke 2 and 3, kiranya saya ada je untuk awak, okay? Cuma kita akan end our mid sessions lah untuk hari ni. Boleh? Okay, Boleh, saya akan tutup, saya akan tutup link tu pukul 1. So awak buatlah macam mana pun, kalau awak ada masalah teknikal ke apa, awak settle siap-siap dulu. Make sure kalau everything before 1 tak ada masalah. Once pukul 1 yang saya akan tutup. Kiranya ni saya include benda ni dekat dalam awak punya continuous assessment lah. Ini part of your assignment. Okay, so score elok-elok, jangan jawab je main tiba-tiba je. Make sure baca elok-elok, you faham betul-betul, okay? Okay, Miss. Alright, so thank you everyone for today. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Assalamualaikum. Bye-bye. Thank you, Miss. Bye. Thank you, Miss. Yeah, Thank you, Miss. yep, Thank you, Miss. yes, Thank you, Miss. yeah.